ने 1 साल में मेहनत, दयानतदारी और दुरुस्त सिमत में पॉलिसीज का आगाज किया और ऐसे बीज बोए कि जिनका समर इंशाअल्लाह अवाम की तरक्की और खुशहाली की सूरत में सामने आएगा। आज हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 18 अगस्त आज के दिन से लेके अगले साल तक का 2020 का जो सफ़र है वो तमीर पाकिस्तान का सफ़र है। आज जिस वक्त हुकूमत अपना 1 साला कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड पेश करने आई तो उनके पास सवाए उन्हीं झूठों के, उन्हीं दावों के, उसी ड्रामेबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। मेरा नहीं ख्याल है कि पहला साल पीटीआई की हुकूमत का ऐसा है कि जिसको याद किया जाए। मेरे ख्याल है ये सब भूलने के लिए भयानक ख्वाब जो 1 साल का हुआ है, इसको सब भूलने के लिए जल्द से जल्द के इसको भूला जाए और हम पीटीआई से भी कहते हैं आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, पीटीआई की हुकूमत को पूरा 1 साल हो गया है। आपने अपोजिशन की तनकीद भी सुनी और हुकूमत वक्त ने जो अपनी कारकर्दगी के हवाले से आज एक रिपोर्ट पेश की वो भी आपके सामने है। 2-3 मामलात हैं इस प्रोग्राम में चल के डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान पिछले 1 साल से जो अदायगियाँ हैं या जिसको मैं कहूँगी पाकिस्तान की इकॉनमी है वो शदीद तरीन धचके खा रही है और जब पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया तो तवाज़न बुरी तरह मुतासिर था। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जितनी शायद उम्मीद थी दूसरे ममालिक से मदद की, उस तरह मदद नहीं आई। पहले IMF के पास जाने ना जाने और फिर जाने का फैसला, इस दौरान डॉलर बढ़ता रहा, गिरता रहा, बढ़ता रहा और पाकिस्तान की रुपए की कदर जो है वो कीमत काफ़ी कम हो गई। डॉलर बढ़ा तो सोना भी बढ़ गया और जाहिर सी बात है इस वक्त कारोबार में शदीद मंदी भी है, स्टॉक मार्केट का भी काफ़ी बुरा हाल है। तो इकॉनमी में किस किस्म की तरजीहात या चेंजेस होनी चाहिए। उसके अलावा सियासत सूरत हाल के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो बातें की, जो JIT टास्क फोर्स बनाए, जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इस वक्त जेलों में हैं और उन पर डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ कहती है उन्होंने अदारों को आज़ाद किया। 1 साल की कारकर्दगी अपोजिशन और हुकूमत अपनी ज़बानी कैसे देख रहे हैं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया सिद्दीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अखुनज़ादा चट्टान साहब फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है। और यहाँ हमें ज्वाइन किया एडवोकेट अताउल्लाह खान साहब ने, कौमी असेंबली के रुकन है, तहरीक इंसाफ के एक सीनियर मेंबर हैं। आप सब लोगों को वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया। मैं अपोजिशन से पहले उनका मौक़िफ़ पूछना चाहूँगी 1 साल की इस कारकर्दगी को। सिद्दीकुल फारूक साहब, अगर पहले 2 मिनट्स में हम सारे सम अप कर दें तो फिर आगे इस पर डिबेट करें। सो ओपनिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान कायम व दायम है और एक ईमानदार हुकूमत जिसने करप्शन ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और शायद करप्शन ख़त्म भी कर चुके हों जी। और पहले वाली हमारी हुकूमत तो बहुत ही करप्ट बकौल इनके थी और ये बहुत नेक लोग आ गए हैं। लेकिन कारकर्दगी का ये आलम है कि जिसे हुकूमत को ये करप्ट कहते हैं उसमें कौमी पैदावार 5.8% हो गई थी और इनकी अब 2.5 से गिर गई है ईमानदार हुकूमत में। हमारी जिसे ये करप्ट हुकूमत कहते हैं उसमें अफरात-ए-ज़र 4% आ गया था और इनकी हुकूमत में जो है वो अब 12% से ऊपर चला गया है। हमारी करप्ट हुकूमत में जो ये करप्ट कहते हैं 54,000 तक स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गया था, अब इनकी ईमानदार हुकूमत में 28,000 तक गिर गया है। उस वक्त दहशत गर्दी तकरीबन ख़त्म थी, अब दहशत गर्दी फिर बढ़ गई है। हमारी हुकूमत ने जैसे ये करप्ट कहते हैं 12,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी और जो देहात में 4 घंटे बिजली आती थी, गर्मियों में 20 घंटे लोड शेडिंग थी। शहरों यानी इस्लामाबाद में 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। वो लोड शेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह
तकरीबन ख़त्म कर दी थी और अब इन्होंने लोड शेडिंग फिर शुरू की है। हमारी जिस हुकूमत को ये करप्ट कहते हैं, पेट्रोल 65 रुपये लीटर हो गया था, इनका अब 118 रुपये लीटर हो गया है। हमारी हुकूमत जिसको ये कहते हैं जी वो करप्ट थी, 6 UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 6.3% आबादी ख़त गुर्बत से ऊपर उठ गई थी, यानी ये कोई तकरीबन 1.5 करोड़ लोग ऊपर उठ गए थे ख़त गुर्बत से। और इनकी ईमानदार हुकूमत का हाल ये है कि जनाब 50 लाख से ज़्यादा ख़त गुर्बत से मज़ीद नीचे गिर गए हैं। इसी तरह से आप जब कीमतें, हमारी हुकूमत में लोगों को दवाएं किस रेट से मिल रही थी, सरकारी अस्पतालों में क्या रेट थे, आज फिर खबर आप पढ़ेंगे कि बाकी भी जनाब यानी एक्सरे के रेट और दीगर सारी चीजों के रेट 3-3 गुना उन्होंने बढ़ा दिए हैं। कुछ नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बढ़ गई है। एक थोड़ा चंद जुमले और अभी आप देखें, सेकंड राउंड में इन्होंने इन्होंने बस दो जुमले इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे अगर 1 साल में 20 लाख हो, तो इन्होंने 20 लाख रोजगार देने की बजाय 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार कर दिए हैं। सुजुकी जो है, सबको टाइमिंग कर रही हूं ताकि सब अपना मौके बोल सके। ओके, आपकी बारी है अखुंजादा चिशान साहब, 2 मिनट से ज्यादा उन्होंने लिए, 2.25 मिनट आपके पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, मैं इस हुकूमत को बहुत खुशकिस्मत और इंतहाई बदकिस्मत हुकूमत समझता हूँ। खुशकिस्मत इस वजह से मैं समझता हूँ कि चाहे जज है, जर्नैल है, तारिक जमील है, जो भी है, सारे इनके साथ खड़े हैं। और खुशकिस्मत इसलिए है कि इसके पास वो मसाइल नहीं है जो पिछली हुकूमतों को मिली। जैसे हमें जो हुकूमत में लारेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं था, बलूचिस्तान में तराना बजाना नहीं था, इसी तरीके से गंदम में लोग, आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े होते थे, चीनी के लिए लोग खड़े होते थे, आइन नहीं था, बहुत सारे मसाइल थे। ये मसाइल उसको नहीं था। एक मसला था, इसको इक्तिसादी मसला था। लेकिन बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 1 साल हो गए, लेकिन 1 साल में PTI का कोई भी मेंबर, कोई भी मिनिस्टर झूठ के सिवा हकीकत में ये दावा नहीं कर सकता है कि हमने कौम के साथ, हमने लोगों के साथ जो वादे किए थे, इसमें से हमने एक वादा पूरा किया है। और तो छोड़े, ये जो वादा किया था कि हम ये PM हाउस यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये तो अपोजिशन साथ लेके पुरानी हुकूमत वज़ीर आज़म हाउस को अपने साथ लेके नहीं गई, वो वादा भी नहीं पूरा किया। जो लोगों के साथ मुर्गे और अंडों का वादा किया था कि हम मुर्गी देंगे, अंडे देंगे, पता नहीं वो मुर्गी दिन में 200 अंडे देंगे, वो शेख चली वाला कहानी था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं इस लिहाज से इस हुकूमत को एक नाअहल और एक बदकिस्मत हुकूमत समझता हूँ कि तारिक जमील से लेकर जज तक और जज से लेकर जर्नैल तक और जर्नैल से लेकर जर्नलिस्ट तक सारे इसके पुष्ट पे खड़े हैं। इनके लिए वो मसाइल पैदा नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए मसाइल थे, और उनको जो मेच्योर अपोजिशन मिला है, ओके, ये इन्होंने तो पिछली हुकूमत के नाक में दम कर दिया था। इनको जो मेच्योर अपोजिशन मिला है, इसके बावजूद इसके कारकर्दगी 0/0 है। अताउल्लाह साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। क्योंकि उन्होंने 2.5 मिनट लिए तो 3 मिनट आपके। जी बिल्कुल, मेरे भाई ने जो मसाइल बयान किए हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें, आज जो 1 साल अगर कर देंगे हम देखेंगे, ये जो मसले बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमें इस हालत में मिला था, इस हाल में मिला था, इदारे तबाह थे, बेरोज़गारी थी, ये था वो था, ये मुझे बताएं कि 1988 से 1999 तक ये लोग बारियाँ लेते रहे। फिर एक बीच में जो है मुशर्रफ साहब आए, फिर उसके बाद 2008 से लेकर 2017 तक ये रहे। ये हालत मुल्क की किसने की थी? इदारे मुल्क के किसने तबाह किए? स्टील मिल बंद किसने करवाया? PIA में खसारा किसने करवाया? जो हमारा बिजली का 1200 अरब रुपए सर्कुलर डेट था, वो किसने कराया? हमारे जो ये सारी तबाही है, क्या ये इसके हम जिम्मेदार थे या ये खुद करके गए थे? अगर ये इतने काबिल लोग हैं, ये सारे मसले इन्होंने हल करने थे, तो पिछले 30-35 साल में इन्होंने ख़त्म क्यों नहीं किए? हम अपनी 1 साल करकर्दगी ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये हमें बताएं, कोई एक इदारा ऐसा बता दे जो बेहतरीन हालत में चल रहा हो। जब आपके सारे इदारे तबाह हों, जब मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल ये हो कि आपने जो डॉलर है उसको, मफ्ता इस्माइल साहब बाद में कह रहे हैं कि जी मसनूई तौर पर उसको रोके रखा था, तो उस मुल्क का क्या बनेगा? ये सारी चीज़ें आपके सामने नहीं है। इस मुल्क को आपने तबाह करके रखा था। जब 1 साल करकर्दगी आप देखते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि आपको मुल्क किस हाल में मिला है। दहशतगर्दी ख़त्म हुई। दहशतगर्दी किसने ख़त्म की?
آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں, یہ جو اتنے سارے پیسے نکل رہے ہیں, یہ جو بینامی اکاؤنٹ نکل رہے ہیں, یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کہیں ٹی ٹی ہو رہی ہے, یہ جو پیسے باہر جا رہے ہیں, یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہا ہے, ہم گرے لسٹ میں جا رہے ہیں, یہ کن کی وجہ سے جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ جواب ہم دے یہی لوگ تھے. آپ سالوں سال سے کہہ رہے ہیں, ایک سال سے یہ سر کہہ ایک رہے سیکنڈ ہیں. خاموش ہو جائے, وہ نہیں بولے نا. اچھا اب اپنی کارکردگی کی میجر کچھ 5-6 اب ہماری جو کارکردگی ہے, سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے پہلی کارکردگی وہ یہ ہے کہ ہم نے کرپشن روکنے کی کوشش کی ہے, ہم نے منی لانڈرنگ روکنے کی کوشش کی ہے, ہم اداروں کو ہم نے آزاد کیا, لوگ جیلوں میں چلے گئے جن اگر یہ بالکل صاف ستھرے لوگ ہیں تو یہ ادارے, یہ نیب ان کا بنا ہوا ہے, ان کو اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر یہ عدالتیں انہوں نے آزاد کی تھی, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, تو ان عدالتوں پہ ان کو بھروسہ کرنا چاہیے, یہ صاف ستھرے ہو کر باہر آ جائیں گے. نہیں تو جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو سزا ملے گی, ان کے پیسے ریکور ہو جائیں گے. ہم بتا رہے ہیں, احساس پروگرام ہم نے شروع کیا, ہم غریب کو اٹھانا چاہتے ہیں, ہم نے 152 ارب روپے اس سال رکھ دیے, ہم راشن کارڈ دے رہے ہیں, ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, کے پی کے ایم نے ہم نے سارے لوگ جتنی آبادی ہے ان سب کو ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, مدرسہ پالیسی ہم لے آئے, پوسٹل سروے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. ہم جو بجلی کا خسارہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک ایک ادارہ اس میں ہم پالیسی بنا رہے ہیں. یہ جو اقدامات سارے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے 1 سال میں 1.5 سال میں نظر نہیں آتے, اس کا رزلٹ آتا ہے 2 سال 3 سال بعد. کے پی کے سمت ہم نے طے کر دی. کے پی کے میں بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آخری. کے پی کے میں بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, کے پی کے کی تاریخ ہے کہ کبھی دوبارہ گورنمنٹ نہیں آئی, کیوں پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا؟ اس لیے یہی وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جی کاش کے لوگ ووٹ دیتے. تم لوگوں کے پاس جاؤ, تم کو لوگوں کا پتہ چل جائے گا کہ لوگ آپ کو کیا دیتے ہیں, جھوٹ دیتے ہیں کہ ووٹ دیتے ہیں. جیسمین کچھ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہی تھی سر, یہ کائنڈلی کامنٹ 1 سال کے اندر انہوں نے کہا, کم از کم آپ نے سن لیا ہوگا, انہوں نے کہا سمت ہم نے تھے. دیکھیں جس ایجنڈے پہ وہ آئے تھے, جو کرپشن کا نعرہ لگا کے آئے تھے, تو اگر اس کو آپ 1 سال میں اسیس کر لیں تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے, جب کوئی چیز خراب ہو جی اور ایک اچھا بندہ آ جائے, مثال کے طور پر یہ آپ کا یہاں اسلام آباد میں اسٹوڈیو ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہر چیز خراب پڑی ہوئی ہے, اور ایک آدمی آپ اچھا لے کے آئیں تو وہ آتے ہی خرابی روک کے پھر بہتری کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. اگر ان کے بقول میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں جو ناقابل تردید ہیں کہ ہم نے کیا دیا, اوکے, اچھا, لیکن پھر بھی اگر وہ خراب تھا تو بھائی آپ آگے بڑھتے نا, آپ 5.8 جی ڈی پی کو 6.8 کر دیتے سال میں. ہم نے جو 4 تک لے آئے تھے انفلیشن افراط زر, آپ اس کو اگر 3 تک نہیں لا سکتے تھے تو 4 تک برقرار تو رکھتے, آپ 12 پر لے گئے ہیں. فاروق صاحب کا جو ٹیکس نیٹ بڑھایا ہے, جو ایف بی آر میں ریفارمز کیے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں ادارے آزاد کیے ہیں, آپ کہتے تھے پیپلز پارٹی نے کے دور میں جب آپ کی حکومت آئی تھی آپ کہتے تھے انہوں نے خالی خزانے دیے, تو وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں نا کہ آپ لوگ بھی خالی خزانے دے کے گئے ہیں. نہیں, ہم کب خالی خزانے, ہمارے ان کے وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ ہمیں $18 بلین ورثے میں ملے ہیں ہم سے. جب شاہد خاقان صاحب کی ہماری حکومت مکمل ہوئی, $18 بلین. ان کے وزیر منصوبہ بندی نے تسلیم کیا کہ یہ 12,000 میگا واٹ بجلی, اور اس کو 1 مہینہ نہیں ہوا پریس کانفرنس کو. میں ایک لمحہ اور یہ کہتے ہیں ادارے آزاد ہم نے کیے. کون سے ادارے آزاد کیے؟ یہ کہتے ہیں ہم جیل بھیجیں گے. اگر ادارے آزاد ہوتے تو ادارے کام کرتے نا, اگر یہ جیل بھیجتے ہیں تو ادارے کہاں آزاد ہیں؟ میڈیا کتنا آزاد ہے؟ میڈیا والے جگہ جگہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں, اپنی شکایتیں, اپنا احتجاج رکھ رہے ہیں. میڈیا آزاد نہیں ہے, نیب آزاد نہیں ہے, اور بہت کچھ آزاد نہیں ہے. یہ کیا کچھ کر رہے ہیں, لوگوں کو کس طرح سے اٹھا رہے ہیں, کہاں آزاد ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو کیا سہولت دی ہے. اگر یہ اچھے تھے تو جو ہم نے چھوڑا اس سے بہتر کرتے. اپنا پوائنٹ آپ کا آ گیا. اخونزادہ چٹان صاحب مجھے یہ بتائیے گا, قرضے آپ کے دور میں زیادہ تھے, ان کے دور میں زیادہ تھے, یا ان کے دور میں زیادہ تھے؟ جو ملک اپنی جو جی ڈی پی کے ریشو کے حساب سے جو 92% قرضے میں ڈوبا ہوا ہو, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پلیز سٹارٹ. جیسمین, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دنیا کا سفید جھوٹ ہے کہ ہم آ گئے تو ملک لوٹا گیا تھا.
आने से पहले इनके मेंबरान स्टैंडिंग कमेटियों में मौजूद थे। आने से पहले पुख्तनख्वा में इन लोगों का हुकूमत था, इनको हालात का पता था। इसके बावजूद भी कौम के साथ इन लोगों ने वादे किए थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, वगैरह 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 वगैरह। ठीक। दूसरा, मेरे भाई का जो दावा है कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमने इदारों को आज़ाद किया, तो आपके इदारे का पूल तो इस दिन खुल गया जिस दिन नेब की चेयरमैन का कॉलम आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि अगर मैं हुकूमत के खिलाफ एक्शन ले लूं तो 2 घंटे के अंदर अंदर ये हुकूमत खत्म हो जाएगा। अगर इदारे आज़ाद होते तो एक बार अताउल्ला, अगर इदारे आज़ाद होते तो एक बार अलीमाबाजी से पूछते कि अलीमाबाजी एक सलाई की मशीन से ये बाहर दुनिया में ये बेनामी जायदादें कैसे बन गई। अगर इदारे आज़ाद होते तो 1 साल में जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी को फॉरेन फंडिंग केस में और हेलीकॉप्टर में एक बार बुलाते। अगर इदारे आज़ाद होते तो अमीर मुकाम के बेटे को शांगला में 2 किलोमीटर रोड पे जेल भेजा था नेब ने। तो ये जो BRT का हाथी सफेद हाथी बैठा है, जो फूलों का शहर था पेशावर, जिसको खंडर बनाया है BRT से, जो 25 अरब से शुरू हुआ था 130 अरब तक पहुंच गया। एक बार ये आजाद इदारे इनसे जरूर पूछते कि भाई इसमें क्या हो रहा है। तो इनके आजाद मेरा एक सवाल सुन ले, माजरत के साथ कता कलामी माफ। मैं करप्शन का रुके सवाल भी तो सुन ले ना, करप्शन के हवाले से आपने काफी सवाल सुन ले। मैंने आपसे एक बुनियादी सवाल किया है, 1 साल पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट थी वो दुरुस्त है या नहीं? आप कहते थे इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कर्जा नवाज शरीफ की हुकूमत में लिया गया है, यस और नो? मैं आपको कर्जों का बताऊं कि किसने कितना कर्जा लिया है। हमको जो मुशर्रफ से हुकूमत मिला, नहीं सर, इतनी लंबी कहानी नहीं सुननी मैंने, सिर्फ नवाज शरीफ का बता दे, नवाज शरीफ का बता दे कि इन्होंने सबसे ज्यादा लिया, आपने लिया। नवाज शरीफ ने 5 साल में जितना कर्जा लिया था, इमरान नियाज़ी ने 1 साल में इतना कर्जा लिया। अब आप खुद अंदाजा करें कि किसने ज्यादा कर्जा लिया है। इनके 5 साल का, इनका ये भी देख ले कि नवाज शरीफ ने वापस कितना किया है, इसका ये भी देख ले कि नवाज शरीफ ने मेट्रो कितने बनाए हैं, उन्होंने बिजली में कितना खर्च किया है। और इनसे पूछे कि आपने जितना कर्जा लिया है इसमें आवाम से आपने क्या रिलीफ दिया है। मैं इसके बाद जवाब देंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। अताउल्ला खान साहब, बहुत सारे इल्जाम आता है। जी, इन्होंने कहा कि इदारे आज़ाद नहीं है, फलाने को नहीं बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया। मैं इनसे यही तो हमारा कहना है कि आपने अपने वक्त में इदारों को आज़ाद नहीं किया, आपने काम नहीं किया। आज हम आपको कह रहे हैं कि हमने आज़ाद छोड़ा हुआ है, उन्होंने खुद फैसले करने। अब आप कहते हैं कि जी आपको कैसे पता है कि हम जेल भेजेंगे? हमें ये पता होता है कि आपने चोरी की है, पूरी दुनिया को पता है कि सुबह के बाद शाम आती है, हम वो आपके सामने बयान करते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि कौन भेज रहा है, इदारे भेज रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये की कि कर्जे की 6000 अरब रुपए से पिछले इनकी 10 साल हुकूमत में 30,000 अरब पे पहुंच गया। रोज 1000 अरब। पाकिस्तान की तारीख जब से पाकिस्तान बना है इसमें इतना कर्जा नहीं हुआ। ये किसने मुल्क को मकरूज किया? जब आप बात करते हैं, जब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर आपने आवाम को सहूलत देनी है, अगर आवाम के लिए कोई सहूलतें बनानी है, तो वो मईशत की बुनियाद पर होता है। अगर मुल्क की मईशत ठीक हो, अगर आपके ख़जाने भरे हुए हों, हालात अच्छे हों, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जिस हाल में आपको मुल्क बना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एक डायरेक्शन का तयन करेंगे। उसमें टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाता है। जब आपकी कोई सहमत हो जाती है तो उसके बाद उसके रिजल्ट आते हैं। मैं इसकी मिसाल ये देना चाहता हूँ। ये कब से बैठे हुए हैं? ना बोले प्लीज। कब से बैठे हुए? आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें, कश्मीर का इशू देखें, हमारी सफारतकारी देखें, इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए या नहीं आए? इसी तरह जो भी इकदाम हमारे हैं उसके रिजल्ट आएंगे। हमने 50 लाख घरों का कहा है, हम देंगे घर, लेकिन वो एक दिन में नहीं बनते। उसके लिए हमें टाइम चाहिए, उसके लिए हमें वो चीज़ें चाहिए जो उसमें मददगार साबित हो सकती है बनाने में। अगर हम लोगों को सहूलत देंगे, या जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, या जो हमारे दूसरे एजुकेशन में रिफॉर्म्स हैं, तो उसमें एक दिन में तो नहीं होता, उसमें आपको वक्त चाहिए। और वो साथ साथ चीज़ें नज़र आती हैं, ग्राउंड पर मौजूद होती है। ऐसे नहीं होता। पोस्टल सर्विस हमारा है, मैं एक आपको बता दूँ, PTV देखें,
آج منافع میں جا رہا ہے, خسارے میں تھا. ریڈیو پاکستان دیکھے, ریلوے بھی, یہ ریلوے دیکھے, یہ سارے ادارے جو ہیں ابھی بہتری ان میں آنا شروع ہو گئی. پوسٹ آفس اور NHA, یہ ساری چیزیں ہیں, NHA ہے, پوسٹ آفس ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایک ایک کو میں گنواؤں گا. ٹھیک. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ملک کی ایک سمت کا متعین ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب آپ نیک نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں, مجھے یہ پتا ہے کہ میرا پرائم منسٹر, میرے وزراء, میرے لوگ, میرے یہ چور نہیں ہے, یہ خود اپنے جیبیں نہیں بھریں گے, یہ ان کی طرح نہیں ہوں گے بینامی اکاؤنٹ نکلیں گے, اس فلودے والے کے پیسے نکلیں گے کہیں سے. یہ سارے پیسے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو کراچی میں جو کچھ ہوا, سینکڑوں لوگوں کے اکاؤنٹ نکل آئے, یہ کہاں سے آئے؟ جواب صدیق دیے. فاروق صاحب. جی اب میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ میرے بھائی جو عطا اللہ صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی 2 دن میں نہیں ہوتا. میرے بھائی 2 دن نہیں ہے, آپ کو 1 سال ہو گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا ہے ہماری فارن پالیسی. آپ کی فارن پالیسی کا حال یہ ہے کہ یکم کو آپ کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ہم سب کی اور دنیا کی اور پاکستان کی توجہ افغانستان پر مرکوز ہے, اور مودی صاحب کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم زیادتی نہ کریں. 4 گھنٹے کے بعد مودی اس کو آرٹیکل 370 کو اور 35A کو ختم کر کے اس کو اپنے پاس شامل کر لیتا ہے, اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور وہاں سے یہ جب جاتے ہیں امریکہ, میٹنگ سے پہلے پریس کانفرنس میں ٹرمپ صاحب جو کہتے ہیں, اور جو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 2 مہینے پہلے مودی نے بتا دیا تھا, یہ وہاں سے آتے ہیں کہ جناب میں تو یوں لگا ہے سر ایک سیکنڈ, کہ جیسے ایک لمحہ کس نے آپ کو کہا کہ 2 مہینے پہلے ان کو بتا دیا تھا؟ یہ انڈیا کے اخباروں میں چھپا ہے. سر انڈیا تو جھوٹ بول رہا ہے, ہم انڈیا کی باتوں پہ یقین کریں گے. سر لیٹس کریکٹ the facts. امریکہ نے واضح اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو آرٹیکل ریموو کیا ہے انڈیا نے, ہمیں بغیر انفارمیشن دیے کیا. اگر میں آپ کی اس بات کو مان بھی لوں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, میری نہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی. اچھا سن لیں, اچھا جی میں اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات مان لیتا ہوں 1 لمحے کے لیے. ہمارے وہ لوگ جنہیں یہ نہیں پتا چلا کہ مودی 4 گھنٹے کے بعد کیا کرنے والا ہے, کل وہ ان کی میں پریس کانفرنس اور خطاب سن رہا تھا کہ ہمیں بھارت کے ارادوں کا پتہ ہے. آپ کو بھارت کے ارادوں کا پہلے کیوں نہیں پتا تھا؟ وہاں ٹرمپ نے کہا جی مجھے وائٹ ہاؤس کے کونے کھدرے دکھائے, اور یہاں آ کے کہا کہ مجھے یوں لگا میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. اور 4 دن نہیں گزرے تو انہوں نے, ہمارے دور میں تو یہ جناب بات کو کسی کو جرت نہیں ہوئی کوئی یہ کرتا. اور ایک اور بات سن لیں, نہیں 2-3 باتیں فیل ہو گئی. آپ سر 2-3 باتیں سن لیں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارا وزیر خارجہ نہرو کے انڈیا کو یاد کر رہا ہے, جس نے دھوکہ دیا سلامتی کوسل میں جا کے, اس وقت فتح ہونے والی کو سارے ملکوں کو دھوکہ دے کے شکست میں تبدیل کر کے اس کو پھر آج مودی نے کر دیا. اب انہوں نے قرضوں کی بات کی ہے. بھائی قرضوں کی بات تو مفتاح اسماعیل نے بھی حساب انگریزی اردو اخباروں میں چھپوا دیا, لیکن آپ کے وزیر حماد اظہر نے قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے $35 بلین کا قرضہ لیا اور $33.51 بلین قرضہ واپس کر دیا. ہمارے دور میں $20 بلین کے پروجیکٹ سی پیک کے مکمل ہوئے. ہم نے جو 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی اس پر پیسے لگائے. ابھی آپ کھول نہیں رہے ملتان سے سکھر موٹر وے اور جتنے دیگر پروجیکٹس ہیں, ذرا دیکھیں کہ کتنے پروجیکٹس ہم نے بنائے. BRT کی جو بات ہے میٹرو پشاور کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں, کیا کرپشن کی ہے آپ کے لوگوں نے, اس پر کتنی کرپشن, کیا ہوا ہے اس پر. ٹھیک ہے سر جواب دیں گے, پلیز آپ پوائنٹس لکھیں. چٹھان صاحب آپ کس بات پہ, قرضے پہ یا فارن پالیسی پہ بات کریں گے؟ میں دونوں پہ بات کروں گا. جی ضرور. قرضے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ابھی تک ریکارڈ قرضہ جو ہے وہ اس حکومت نے لیا ہے. پاکستان کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ کسی بھی حکومت نے اپنے پہلے سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا ہے. ہم نے بھی قرضہ لیا تھا, 6 ارب کا قرضہ لیا تھا, لیکن ہم نے اس سے کیا کیا, ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا. یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے, 1 کروڑ سے زیادہ IDPs نکلے, سوات سے 15-30 لاکھ نکلے, 10-15 لاکھ باجوڑ سے نکلے, مومندی جنسی سے نکلے, فلڈز آ گئی,
तो हमने लोगों का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जो डिलीवरीज पे लोग थे उनको परमानेंट किया, जिसको मुस्लिम लीग हुकूमत ने निकाला था नौकरियों से उसको दोबारा नौकरियों पे लगाया। तो हमने तो काम किया, इन लेकिन लोगों ने कोई 2015 काम में नहीं 2/3 किया। मेजॉरिटी नवाज शरीफ को मिल गई, आपने इतना काम किया। यार इधर इलेक्शन जिस तरह होते हैं इस पे बात नहीं करो, मुझसे कभी इस पे चलो बात नहीं नवाज करो कि शरीफ किसने का कितना इलेक्शन वोट भी लिया है। गलत, आपका ये तो सर सब आप कैसे करेंगे, जीत के आए थे? आप आएंगे मुशर्रफ खारजा के बाद पॉलिसी आप पे। कैसे जीत के आए थे? आप भी फिर फ्रॉड से ही जीत के आए होंगे। हमने हमेशा इन लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़े और हम जीते हैं, इसके बावजूद कि हमें हराने का कोशिश किया गया है, ठीक। फिर भी हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। चले, अब ठीक आ है। जाते हैं कश्मीर पे। जिस टाइम पे जास्मीन हम सेनेट को फतह कर रहे थे तो इंडिया ने कश्मीर को मुकम्मल तौर पे फतह करने का प्लान बनाया था। आपको पता क्यों नहीं था? Good और point. अगर पता था तो आप खामोश क्यों थे? और आप मुझे बताइए मेरे भाई, आपका खारजा पॉलिसी को मैं आपको बताऊं कि 15 अगस्त के आप फुटेजेस निकाले, आपका वो दोस्त मुल्क जिसका गाड़ी आपने ड्राइव किया था इस हद तक आप गिरे हुए थे। 15 अगस्त को इनकी एयरपोर्ट पे इंडिया का झंडा लगा था। आप किसी से पूछ ले कि यूएई के एयरपोर्ट पे 15 अगस्त को किसका झंडा लगा था? आपके पास कौन खड़े हैं? आपने तो इस मसले पे न मुल्क के अंदर लोगों को मुतहद किया, लेकिन न चट्टान साहब, बाहर क्या अपने नेशनल friends of सिक्योरिटी पाकिस्तान के को, अंदर 50 न इस्लामी साल दुनिया को, इस पे तो आप अकेले खड़े हैं। 50 कौन है ये तो आपका ना कहें, खारजा चट्टान साहब ये ना पॉलिसी? कहें, ये ना कहें। कश्मीर सर और कश्मीर फॉरेन के इशू को पॉलिसी पे एक प्रोग्राम फिर करें जी, आप जी, अलग जरूर से। करूंगी। कश्मीर और फॉरेन पॉलिसी करूंगी पे सर, बुलाइए, फिर करूंगी। इनको भी बुलाइए, हम बताते हैं क्या है। ठीक है। हम अच्छा, अभी भी मुख्तसर बता तौर पर मैं सकते हैं इनकी कि दो क्या बातें है। अलग प्रोग्राम अगर करें। दूसरा प्रोग्राम करे तो पूरा दूसरे प्रोग्राम प्रोग्राम करें। के लिए भी जी, ठीक तैयार है, है। ठीक है, ठीक लेकिन जास्मीन एक बात, इस हुकूमत पे आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते कि इस हुकूमत ने क्या किया। इस हुकूमत पे आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं कि उन्होंने मुल्क का, अवाम का बेड़ा कहां पे गर्क किया, उन्होंने अच्छा, मुल्क को चट्टान कितना साहब, महंगा ठीक है, किया, ठीक है, उन्होंने जवाब डॉलर देने को दें। कितना महंगा किया, उन्होंने गैस को कितना महंगा किया। ठीक है, चट्टान इस पे साहब, इस ठीक है, तरह का नहीं, जवाब प्रोग्राम देने करे। दें। कर रहे हैं ना, ये इन्होंने अभी कर कुछ रहे हैं किया हो ना। तो आप पूछिए किसी से। चट्टान साहब जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो इन्होंने बात की, क्या जवाब देंगे? फिर उसके इल्जाम हवाले सर से जवाब लगाएंगे। सुन लें पहले। कि हम जो वर्ल्ड कप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जीत के आया हूँ। देखिए, आज से पहले भी प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका के विजिट हो चुके हैं, वो भी आपके सामने है। किस तरह पर्ची रखकर बात करते थे वो भी आपके सामने है। ठीक है उसको सर, दूसरा बीच में ना अब बोलें, कुछ लेने बीच में ना को ही बोलें। नहीं आया कश्मीर ने था। हमेशा एक कौन सर, सा ये विजिट आप मुझे unfair बताएं। बता रहा बात हूँ, बता रहा हूँ। नहीं, हम सुनेंगे इनकी Please। बात, लेकिन ये बताएं कौन से विजिट हैं अमेरिका के जो इससे पहले हुए हैं। सर आप जिन क्यों नवाज ऐसा कर रहे शरीफ हैं? ने विजिट किया था, जो पर्ची पढ़कर बोलते थे, वो भी बस। कौम को याद है। और आज एक लीडर जो कौम को लीड कर रहा है, उसका विजिट भी कौम को याद है। ओ भाई, इंडिया ने इसको हमेशा गोद कहा है में कि बैठा कश्मीर के हमारा लेके अंदरूनी जाते मामला हैं। है। ये कौन सा लीडर ट्रम्प ने है? सालसी ये की लीडर पेशकश की। नहीं चट्टान साहब, अगर आप बात नहीं लीडर करने दूसरा देंगे था। ना, तो फिर लीडर मुझे वो था माइक जो बंद करना स्पेशल पड़ेगा। ये जहाज बड़ी में गलत बात है। गलत बात करते हैं ना जैस्मिन, मैं गलत बात को गलत तस्लीम बात नहीं जवाब करता देता हूं, फिर ये जवाब कौन दे सा दे लीडर बात है? करते हैं आप। लीडर तो वो था जो स्पेशल जहाज में गया था, वो लीडर था। ये इसके साथ कौन बात करते हैं? सुनने की हिम्मत इसको तो पैदा चट्टान करें साहब, चट्टान this is साहब। इसके साथ तो कोई बात करने को absolutely तैयार की ही हिम्मत नहीं है। पैदा मैं करें माइक चट्टान बंद कर साहब। दूंगी, अच्छा क्या जी, होगा सुना फिर? जी। चट्टान साहब सुनिए, ऐसे सदीकुल नहीं फारूक मत साहब चट्टान खुद ही साहब। बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे सुने हैं? जी, सुने, बात करें जी, अच्छा बात जी। करें आप बात। तो ट्रम्प ने सालसी की पेशकश की या नहीं की? हाँ जी। उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि कश्मीर जो है आलमी तौर पर तस्लीम चला किया गया गया हाथ दोबारा, से। जो कि सलामती कौंसिल की करारदादें पड़ी हुई थी, उस पर किसी ने अमल किया नहीं किया। आज 50 साल बाद सलामती कौंसिल ने दोबारा कश्मीर को उठाया। ये है हमारी कामयाबी, ये हमारी कामयाबी है कि उन्होंने उठाया। अब मैं इनकी बिजली, सदीकुल फारूक साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हमने बिजली पैदा की। कहाँ है आपकी बिजली? कराची में तो आपके दौर में कभी भी 16 घंटे से कम लोड शेडिंग नहीं हुई। ये मुझे नहीं पता कि कहां पर कह रहे हैं कि लोड शेडिंग कम हो रही है। कहीं भी आप जाए 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग कभी कम हुई नहीं आज तक। तो आपकी बिजली कहां पैदा हुई? सीपेक के आपने कहा कि हमने 20 अरब डॉलर के पता नहीं कितने प्रोजेक्ट मुकाले, कहां मुकम्मल किया आपने प्रोजेक्ट? कहाँ है वो? आप क्या पाकिस्तान में वो छुपे हुए प्रोजेक्ट है? आपको तो एक हॉस्पिटल नहीं मिला, अस्पताल ऐसा नहीं मिला जिसमें आप यहाँ पे इलाज करते। आप तो इंग्लैंड जाते हैं इलाज के लिए। तो आपने क्या बनाया है यहाँ पर? अब ये जो चट्टान साहब जो बातें कर रहे हैं कि हमने अवाम का बेड़ा गर्क किया, इनसे ये पूछे कि ये जो आपकी एक वो थी खातून थी, वो बार बार डॉलर लेके बाहर जाती थी, कितने सैकड़ों वो मॉडल जो थी, नाम में मेरे अयान अली। अयान अली, वो जो सैकड़ों उसने विजिट किए,
اور وہ جو ڈالر لے کے جاتی تھی وہ کس کے کہنے پہ لے کے جاتی تھی, کون تھا اس کے پیچھے, وہ یہ ساری چیزیں نکلنی ہے. خورشید شاہ صاحب ابھی اس کی کتنے ارب روپے کی کرپشن نکلی ہے, یہ سارے قوم کے سامنے ہے. ایک ایک کر کے ان کے جو یہ آج کہہ رہے ہیں نا, میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سال میں اس تباہ شدہ پاکستان کو جو انہوں نے کیا تھا اس کا کریں گے کیا. جب ہم اداروں میں گئے ایک ایک ادارہ ریکارڈ طور پر تباہ, تین دھماکے ہوتے تھے, آپ کیا بات کرتے ہیں, جو آپ کے پاکستان پہ اچھا دوسرے چلے میں غلط کہہ رہا ہوں, میں ایک منٹ کے لیے کہتا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں. ان کی ریکارڈنگ نکلوائے کہ نواز شریف کے بارے میں یہ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کیا کہتے تھے کہ کتنا بڑا چور ہے, اور نواز شریف ان کے بارے میں اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے کہ کتنے بڑے چور ہیں. آج وہ اگر یا تو یہ کہیں کہ ہم سب غلط کہتے تھے, یا اگر چھوڑ دے تو آج ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چھوڑ ہیں, شیخ رشید اور اداری بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چھوڑ ہیں. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ نائل ہے, انہوں نے چوری کی ہے. تو میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو سارے جو ادارے ہیں. اگر دوبارہ میں کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ نے اپنے وقت میں کچھ نہیں کیا, آپ نے اداروں کو نہیں بنایا. آج آپ کو نیب پہ اعتبار نہیں ہے, یہ نیب کا چیئرمین ہمارا لگایا ہوا ہے. ایک کیس مجھے بتا دے, ایک کیس مجھے بتا دے جو ہم نے ان پہ بنایا. یہ سارے کیسز ان کے بنے ہوئے, ایک دوسرے پہ یہ سارے کیسز انہوں نے بنائے. تو یہ کیا یہ انہوں نے معافی مانگی ہے قوم سے, یہ سارے کیسز ہم نے غلط بنائے تھے. اور کیس بنانے والے لوگ اور ہیں. جی صدیق الفاروق صاحب. دیکھیے جی, میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ عطا اللہ صاحب بجائے اپنی حکومت کی کارکردگی بتانے کے یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے ہیں. پہلی تو بات جو میں نے رکھی ہے ان کے سامنے 12,000 میگا واٹ کی بجلی, ان کے وزیر منصوبہ بندی نے کہی ہے. ہم تو جو کہتے تھے نا, پھر یا یہ درست ہے یا پھر ان کا وزیر منصوبہ بندی ٹھیک ہے. انہوں نے وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ $20 بلین کے پروجیکٹ سی پیک کے مکمل ہوئے ہیں. پھر یا وہ ٹھیک ہے یا پھر یہ ٹھیک ہے. پھر یہ پہلے جا کے ان سے مل کے بات کر لیں کہ کون ٹھیک ہے, کس کے پاس دستاویزات ہیں, کون صحیح بات کر سکتا ہے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آ جائیے جو یہ اپنے وزیر اعظم کو بڑا ایماندار کہتے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا آج بھی ذکر آپ نے کیا ہے. پہلے تو 300 کنال میں رہنے والا ریاست مدینہ کی کیا بات کرے گا جو ریگولر گھر ہے. وہ آدمی جس نے کہا تھا, پہلے کہتا تھا کہ جی یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں ان میں لوگ چوری کا پیسہ رکھتے ہیں. جب آ گئی اپنے پہ بات کہتے ہیں ہاں میری بھی آف شور کمپنیاں ہیں لیکن میں نے تو ٹیکس بچایا ہے. وہ ان کا وزیر اعظم ایماندار ہے جو انٹلیکچولی بھی کرپٹ ہے, فائنینشلی بھی کرپٹ ہے, جس نے شوکت خانم کے کتنے ملین, 100 کچھ ملین ڈالر جو ہے وہ آف شور بینک میں رکھا, وہ ڈوب گیا. تو کہا جی میں زمان پارک کا اپنا مکان بیچ کے پورے کر دوں گا. آج تک وہ پورے کر رہا ہے. ایک لمحہ صبر کریں. جس کی اپنی بہن جو ڈائریکٹر ہے شوکت خانم کی 3 ارب روپے اس نے سفید کیے ہیں 2017 کی ایمنسٹی اسکیم میں 3,000 ارب. اور ان کا وہ ایماندار وزیر اعظم جس نے پرویز مشرف کی 2002 اسکیم میں اپنا جو پیسہ کالا ہے وہ خود سفید کیا. وہ کالا پیسہ کالا دھن سفید کرنے والا ایماندار ہے تمہارا آدمی. کالا دھن سفید کرنے والی تمہاری وزیر اعظم کی بہن ایماندار ہے. یہ سارا ٹبر آپ حکومت میں رہے, آپ عوامی عہدوں پہ رہے. ہم جو آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم رہے 3 بار. جو میں کہوں پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے. کرنا کرے تو اچھا, میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی. آخری بات میں یہ کروں گا, صدیق الفاروق صاحب چٹھان صاحب کو بولنے دیں. جی آخری بات میں یہ کروں گا, پھر چٹھان صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. نہیں, میں ایک جملہ بول لوں کہ آپ نے اپنی اقتصادی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک اکنامک کونسل بنائی, غیر آئینی ادارہ, اور اس میں آرمی چیف کو ڈال دیا. اور کل آپ نے یہ نعرے مارنے ہیں کہ جو کچھ کیا تھا آرمی چیف نے کیا تھا, میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے. یہ ان کا یہی صدیق الفاروق صاحب, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے, ہم اس ملک کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے چوروں کو جیل میں ڈالنا ہے. ادارے آزاد ہیں. پاکستان کے جتنے حکومتیں گزرے ہیں اور اس میں جو جتنے چور اور کرپٹ لوگ ہیں
वो सारी पीटीआई में है। और मेरे भाई इस चट्टान मुल्क साहब से एक में सवाल जो करें इशारे कि पे सियासत जो नहीं इनके करता है, लीडर नवाज जिस शरीफ को दिन कहते थे न्याजी ने कि इशारे ये पे पीर सियासत साहब सबसे बड़े छोर हैं, सियासत छोड़ उनके बारे दिया, में एक लफ्ज तो कहें। तो भाई इसके बाप दादा के जो करप्शन है वो भी सामने आ जाएगा। सर, बाप दादा अभी तक तो ना वो पहुंचे। दिन दिहाड़ी चोरी करता है कोई इस पे, क्योंकि वो इशारे पे है। भाई यहाँ पे अपने- जो लोग इशारे पे सियासत नहीं करते अपने- वही चट्टान साहब, वही करप्ट है। चट्टान साहब बाप दादा पे पहुंचेंगे शुरू कर तो दिया है आपके लोग कि मेरे पास क्या तो करते DSP थे वो तब्दील सबके करने का सामने है, इख्तियार भी नहीं है, वो सबके जो इख्तियार सामने है है। वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है। ये तो कहना शुरू कर दिया इमरान खान कि ने कि मेरे ये पास भी तो DSP सबके तब्दील सामने करने का इख्तियार कि भी नहीं स्कूटर पे है। चलने वाले आज दुबई में 10-10 प्लाजे हैं, ये भी सबके सामने है। बस करें वो आपके भाई निकलेंगे। ठीक है। लोगों के आपके पास निकलेंगे। 50-50 आप प्लाट अपनी भी है, कारकर्दगी लेकिन बताओ इस यार। यही हमारी कारकर्दगी है। पहले 100 दिन आपने जो करप्ट लोग हैं उनको जेलों में डालेंगे, उनसे पैसा लेंगे, ये हमारी कारकर्दगी है। करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करेंगे, पाकिस्तान की इदारे बता तो मजबूत रहे हैं। करेंगे तो इंशाअल्लाह फाइलें तब पाकिस्तान ठीक होगा। ओके, आज डिबेट की 1 साल हुकूमत तहरीक इंसाफ की, ऑपोजिशन का अपना मौक़िफ़ और हुकूमत का अपना मौक़िफ़। अताउल्लाह खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब और चट्टान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।